जो सिंगल वेस्टर्न को भल्कानो सेडिमेंट हां भल्कानो सेडिमेंट सेटा सेडिमेंट एक्चुअली हे याइची हां मेटा सेटा मेटा सेडिमेंट को सेटा पर आपण देखौ छी नै आपण रिंग डाइक ता देखौ हमें रिंग गोटे भल्कानिक रिंग थिबा गोटे सेडिमेंट तबे रिंग स्ट्रक्चर सा केमति हला एते बड़ आकार सेटा पण डीप करची आउ हां बाहर को नै भीतर को हां सॉरी भीतर को होची ना ए जो हेली भीतर को तो एमती केमति रिंग स्ट्रक्चर अच्छा सेंसर टा को सीबेसिन भल्कानिक इरप्शन हला से गोटे वीक जोन को फॉलो करची और बेडिंग रे जो डिपॉजिट को जो भल्कानिक कोन को सील डाइक से जो आमजोर सील जो सील को बेडिंग रे सील पैरेलल टू बेडिंग रे सील को और एक्रॉस सेला बहु आसी क्रॉस कर करी करला डाइक बनराई डाइक प्लेंटी लेवल हम एरिया जसपुर एरिया बेसी अच्छी माने गोटे ग्रानाइट जोटा कि आमर काओलिन बेसी थाए फॉस्फेटिक परसेंटेज बेसी थाए जो ग्रानाइट रे जते बडा डाइकटा सिटी इंक्लूड करूची तार टेम्परेचर बहुत बेसी से ऑलरेडी ग्रानाइट को माने जोटा कोनती कोन काओलिनाइज माने हीट इफेक्ट सेखने तो चाइना क्ले पॉकेट छोड़ा तो जसपुर एरिया बेसी अछि जितने डाइक सेडिमेंट स्ट्रक्चर प्रिजर्व होई हाँ सेडिमेंट रे परफेक्टली यू विल गेट द बेड किंतु एटी क्वार्जाइट रे बेड टाको पाइबे नै क्वार्जाइट रे देखले सिंसियरली देखले आपण जदि भलो भाबरे ऑब्जर्व करिवे गोटे जगह रे पाइले हम जो जेतला बेड टाको जानिबे कोन क्वार्जाइट हेला सेंसरटा सेटु जानिबे किंतु क्वार्जाइट रे आपण कोडा बेड S0 इज बेडिंग डिफॉर्मेशन जेटा रही होची मेटामॉर्फिक हेला ने S0 S1 डेवलप हेला S3 भी डेवलप हो सिटी मु देखुଥିଲି S3 अछि किंतु इनिशियल स्टेज रे कहले कंफ्यूज होई तो कहउछि सेटा अछि S0 बेडिंग टा किंतु जानिबा बेडिंग कहा कोइबा गोटे लेयर हैं सिटी आपनकर पेबल्स भी थाई पारे कंग्लोमरेट माने पेबल्स भी थिबो पेबल जोन को देखि कि आपन बेडिंग बोली जानि पर जाय रहे स्ट्रेच हो जइतो एते क्वाड्रेट रे जदि पेबल थांता कंग्लोमरेट बासाल कंग्लोमरेट और इंट्रा फॉर्मेशनल कंग्लोमरेट विदिन द फॉर्मेशन हले ताकू इंट्रा आ बेस रे जतो ग्रेनाइट आछथि बेस रे बड़ बड़ हमर पीस गुडा कोठी रही छि वन सेकंड टाइम जदि कवर हो जिवो ये मेटामॉर्फोसिस होला ताले एगुडा सब एलिमेंटेड हेबे सर्टेन नै जिवे ताले ताकू हमें कहबो बासाल कंग्लोमरेट अप्रोच करिया पूर्व आपन जो क्वाड्रेट आरो बासाल कंग्लोमरेट आ तापर भितरे पाइले आपन पाइबे इंट्रा फॉर्मेशनल कंग्लोमरेट रे पुनी जदि खाली क्वार्जिरो पाउछन दीटा टर्म अछि ओलिगोमेट्रिक एंड पॉलीमेट्रिक ओलिगोमेट्रिक खाली जदि क्वार्जिरो पेबल पाइबे और सिंगल पाइबे गोटे केवल होमोजेनियस जदि पाइबे पेबल गुडा को ताले ताकू ओलिगोमेट्रिक कंग्लोमरेट आ जदि मिसिक रहला एडी ग्रानाइट रो पीसी रहला बीएच रहला आयरन ओर भी रहला देबोड सार पड़े गेले देबोड रे अछि ब्यूटीफुल देबोड रे अछि पड़े गेले सेटा देखिबे आयरन रो हेमाटाइट रो फ्रैगमेंट्स भी रही जोडी देबोड राजा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करथिले कोंटा बोली बोली जा प्रधान पार्ट रो ठीक एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड बटन भी स्ट्रक्चर अछि से पीरियड रे देबोड राजा किंतु इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करथिले से पोल भी अछि स्ट्रक्चर भी अछि से विभिन्न मशीन भी रही छै खाली देखिए पड़े ओलिगोमेट्रिक पॉलीमेट्रिक एडा हला कंग्लोमरेट रो आ देवगढ़ एरिया होची मेटामॉर्फिक टेरेन बढ़िया मैपिंग पई सिटी जिबा दरकार अच्छा गोटे जियोलॉजी स्टूडेंट मेटामॉर्फिक एरिया को आपण देखिबे देवगढ़ रो से राजा जोटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करथि कंग्लोमरेट रे कोन पाइबे पॉलीमेट्रिक कंग्लोमरेट से कंग्लोमरेट रे क्वार्ज रो फ्रैगमेंट्स अछि बीएचजे रो अछि मैग्नेटाइट रो अछि बहुत अछि जोडी जनरेट करते देखिए सिटी भी से प्रधान पार्ट भलिया जस्ट एडी एशिया रो फास्ट इलेक्ट्रिसिटी बांटला पाया सेटा गुटे गंजाम रे इलेक्ट्रिसिटी ऋषिकुलिया कॉन्फ्रेंस रे गुटे जा पैलेस थिला सेटा ता ना होची पोतागड़ जोटे गंजाम इटसेल्फ गंजाम रो नाटा होची से गंजाम बोली गुटे जगह लोक माने लोकाली ताको गंजाम किंतु गंजाम बोली कहजे एम टाको काटी दोची सेठी पोतागड़ गुटे पूरा नदी कूल रे सुबर्ण रेखा रे से राजा तैयारी करथिले अच्छा तार जो सेल माने जेल खाना भलिया एबे सेल गुडा भी रही भग्न अवस्था रे एएसआई बटन मेंटेन करूची पूरा ऋषिकुलिया कॉन्फ्लुएंस रे तैयारी करछनी बड़ तैयारी करछनी राजा रहिबे लुहा गेटटा लागिची
ଉଠି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବ ଲୁହା ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ପଳାଇବେ ଘୋଡ଼ାରେ ପଳାଇବେ ଯାହା ଥିଲା ତାପରେ ସେ ପଳାଇଲା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସିଏ ପୁଣି ସେଣ୍ଟରରୁ ଗୋଟେ ଦେବୀ ଅଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା ପତାଗଡ଼ ଭିତରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଆସିବ ସେ ରାଜା କ'ଣ କରିବେ ବୋଟ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ସେ ଋଷି ତୁଲ୍ୟାରେ ତା ଭିତରୁ ଗଳିକି ପଳାଇବେ ସିଆଡ଼େ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଇଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲୋକ ରାଜା ଥିଲେ ତ କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାର କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲେ ମୋଗଲ ବାଲା ସେମାନେ ଆସିକି ରାଜୁତି କଲେ ପଠାଣ ରାଜାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଟମ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଏବେ ବି ପଡ଼ିଛି ଯେ ସମାଧି ଦେଇଛନ୍ତି କାହାର ମାଡ୍ରାସ କାହାର ପୁଅକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାଟି ଖେଲ ମାଇନ୍ସ ବିଚ୍ ସେଣ୍ଟର କାଲି କହୁଥିଲି ସେ ପାଖାପାଖି। ଆଉ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ଟେରେନ୍ରେ ଯଦି ଛୁଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ଟେରେନ୍କୁ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମିଳିବ ଆଉ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା କି କ'ଣ ଯଦି ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଜୱାର ବୋଲି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ସାର୍ ଯେଉଁଠି ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ଜିଏସ୍ଆଇର ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ସେଠି ସବୁ କିଛି ପାଇବ। ଲେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଜିକ୍ ଯେଉଁଟା 2000-3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ଲେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଜିକ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିକ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦାନ୍ତ ନେଇଯାଇଛି ସେ ମାନୁଆଲି ଆଗରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଥିଲା କେମିତି ସ୍ମେଲ୍ଟିଂ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଅଛି ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ମୃଦୁଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମୃଦୁଙ୍ଗ କହିଲେ ବାଜା ଯଦି ଦିଆଡ଼େ ଟିକେ ଟେପରିଂ ହେଇଥାଏ ସେ ତାପରେ ଛୋଟ ଇଏ ଭିତରେ ସେଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିବେ ଯେଉଁ ଓରଟାକୁ ଆଣିକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଓପନ୍ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ ତାପରେ ଚାରକୋଲ୍ ଦେବେ ଚାରକୋଲ୍ ଦେଇକି ନିଆଁ ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ ଯେମିତି ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟା ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସେଭଳିଆ ଦେଇଦେବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଇଛି ସେଠି ଏତେ ରିଟୋର୍ଡ ତାକୁ ରିଟୋର୍ଡ କୁହାଯାଏ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ ମୁହଁ ଆଡ଼େ ବାହାରିଯିବ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପାଇଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଡମ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏତିକି ହାଇଟ୍ ମାନେ ସେ ରିଟୋର୍ଡ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଏ ହେଲେ କହିବେ ଏଇଟା ମାନେ ମେଟାମର୍ଫୋଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା କମ୍ପାକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ କହିବେ ସେଟା ଏକ୍ସପୋଜର୍ ନୂଆ ଲୋକ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରଖିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆଣିଥିଲି ସାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛି ଏଗୁଡ଼ା S1 S1 S2 ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମେଟାମର୍ଫିକ୍ରେ S0ଟା ଆସିବନି ବେଡ଼ିଂଟା ଆସିବନି ବେଡ଼ିଂଟା ବହୁତ ଇନସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ବେଡ଼ିଂଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଟେବୁଲ୍ ଉପରୁ ଯାଏ କିମ୍ବା କମ୍ପୋଜିସନାଲ୍ କଲର୍ ବେଡ଼ିଂ ଯଦି ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ୍ୱାର୍ଜାଇଟ୍ରେ ପାଇବା ହେଲା ହେଲେ ଯେ କି ଆମେ କରିବା ଆଉ ଫୋଲିଏସନ୍ ଯେଉଁଟା ସେଟା ହେଲା S1 ତାପରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଫ୍ରି ପଜେସନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ S3 ଏମିତି ଅଛି 4-5 ପ୍ରକାରର ଡିଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ S0 ପାଇବା S1 ପାଇବା S2 ପାଇବା ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ତ ଏଠି ପାଇବାଟା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିଲି ବେଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ହଁ এটা কিছু ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ନା ସେଟା କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟଟା ଅଛି ହେଲା ଜଏଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇନି ଆଚ୍ଛା ଜଏଣ୍ଟରେ ମଲ୍ଟି 3ଟା ଜଏଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଦେଖିଲି ବ୍ଲକ୍ ହେଇଗଲା ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଡିସଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ପାଣି ହେଉ ବା ଯାହା ହେଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଖସିଯିବ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଖସିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ହେବ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଖସୁଛି ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ହେଲା ବେଳକୁ ଏଗୁଡ଼ା ରୋଡ଼ିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଏସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଯେଉଁଟା ସ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ନାହିଁ ସ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ଏଲ୍ଟା ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ସାଇଡ୍ ଏଲ୍ଟା ନୁହେଁ ଏଇଠି ରଖୁଥିଲୁ ନାଇଁ ମାନେ କ୍ୱାର୍ଜାଇଟ୍ର ପାଇବାଟା ସେନ୍ସନ୍ ତ ପାଇବ ସେନ୍ସନ୍ଟା ମାନେ ଜୀବନ ମାରିବା କି କେଉଁଠି ଗଲେ ସେଟା ମାନେ ମେନ୍ ବେଡ଼ିଂଟା ରହୁଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଡିପୋଜିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ରସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କରିକି ସେଠି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ଫର୍ ସର୍ଟନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ 2 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ ହେଲେ ସେଥିରେ ସେଟା 3 ଲେୟାର୍ ହେଇଯିବ ପୁଣି ନର୍ମାଲ୍ ଆସିଯିବ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଛୁଆମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଟା ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହୁଏ ଭେରିଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ହେଇଯିବ କି କିଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ନର୍ମାଲ୍ ବେଡ଼ିଂ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହେବନି ଫର୍ ସର୍ଟନ୍ ପିରିୟଡ଼ ସେ ତାର ଫ୍ଲୋଟା ଡିରେକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ କାରଣ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ୟା ସହିତ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କରିକି ମେନ୍ ବେଡ଼୍ ସହିତ ରହିବ ପୁଣି ନର୍ମାଲ୍ ଆସିଯିବ ଏଭଳିଆ ରିଦିମିକ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ये जो है ग्रीनिश देखा ये जो पार्ट गुड़ा ये ग्रीनिश अच्छी हाँ 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 ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଜାଇଟ୍ ଅଛି ଏଇଠୁ ଫୁକ୍ ସାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ
क्रोम बियरिंग माइका माइका सेटा थे ग्रीन कलर ओके एथरे थिबो कि नहीं कहि एटा तो पूरा फाइन ग्रेन टाइप अछि जमा पड़ो जेते जगह बुलिवा जेते मेजरमेंट नवा हमर परफेक्शन सेते आसी आ जते सैंपल करवा किछ नले रूम रे था निज हॉस्टल रे कि जो रूम रे सैंपल करवा एठी जो माइका से जो क्लोराइड की कोटा जो परसिस्ट बडा अछि ताके सैंपल नहीं छोट छोट रखिया दरकार से हेबिट रहे दरकार हेले देखि जियोलॉजी रो किते भलो आईडिया आसु ठीक है एक्सपोजर अछि पिला कोन ये